minnu ye hakili ɲuman sɔrɔ ka tugu jamanadenw k'u hakili ɲininka u ye min kɛ nin ye ne bolo gɛlɛya fɛn tɛ quoi ka da min kan sidaw b'u yɛrɛ dɔn maliyɛnw fana b'u yɛrɛ dɔn maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ indépendance talen ka n'a bila bi Abidjan ninnu Sénégal ninnu olu taara indépendance la cogo min an ma taa ten an ni français gagnant de b'an cɛ bon n'an y'a ye k'a fɔ u nani militaire hakɛ min ye a ka ca ni population yɛrɛ ye don o don an ka mɔgɔw bɛ faga ne bɛ gɛlɛya min se Hasimi ma a kana bɔ jamanadenw kɔ sinon anw foyi an bɛ siran min ye o ye Hasimi yɛrɛ de ye a kana segin kɔ hali n'an bɛɛ bɛ sa an ka hɔrɔnya an b'a ta parce que maliyɛn hɔrɔnya t'a bolo k'u bila u hakili la maanifin olu de ko Hasimi ka to yen Hasimi y'a f'u ye ko an ka aw kan ka to yan ne tugulen bɛ aw ka jagɛlɛya de kɔ ne ye jamanaden tɛ siran o kɔrɔ c'est que jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ u filɛ ka min kɔ nin tɛ foyi ye foyi tɛ ni Ala n'a m'i balo a b'i faga an b'an ka hɔrɔnya de kɔ an b'an ka danbe de kɔ an mɔgɔ foyi t'u ka CEDEAO ko la an mɔgɔ foyi hali Hasimi n'a y'a ɲini a ka bɔ a la yɛrɛ sinon nin tɛ foyi y'an ma kabini Ala ye Mali da a ko hɔrɔnya a bɛ balo o de la o kɔrɔ c'est que a k'a dɔn k'a fɔ an ka hɔrɔnya ye min fɔ a ye a kana segin kɔ an sera n'o de ye a kana bɔ an jigi kɔrɔ parce que jamanaden bɛ wulila k'a fɔ k'a ka to yen mɔgɔninfin min y'a ka multimilliard de kɛ kɛlɛ nafolo pour que ka na Mali libérer maliyɛnw bɛ sɔn ka fɔ ko sini sinimakɛnɛ maa jugu minnu b'a fɔ ko tan olu u b'a dɔn k'a fɔ maa si tɛn'u ta o ye kelen u filɛ nin ye ka fara CEDEAO kan an ka jamana pini n'Ala sɔnn'a ma Ala ɲɛ b'an na an ka hɔrɔnya a bɛ segin a ma i k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn k'a dɔn k'a fɔ Afiriki bɛɛ bɛ k'an dɛmɛ tout parce que nin ye bɔ sorti de ye u b'a essayer k'a dɔn k'a fɔ ni nin ye sira sɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɛbada fɔ o de punition filɛ an kan tan sinon fɛn ma kɛ olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na an bɛ baara la jamanadenw kana siran n'Ala sɔnna an bɛ bɔ Afiriki fana bɛ bɔ ka dɛmɛ fara an kan fana tuguni o kɔrɔ c'est que hadamadenw u k'a dɔn k'a fɔ ni hɛrɛ bɛ na fo i ka sigi gɛlɛya de kɔnɔ i k'o bila i hakili la kabini i ye gɛlɛya ye min fɛ i k'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ bɛ na sira la an k'an ka hɛrɛ magɛ sinon an tɛ hɛrɛ kɔnɔ dɛ n'u tugula CEDEAO kɔ kuma k'i kan ka a tɛ ɲɛ dɛ u ka tugu Hasimi kɔ jamanadenw k'a soutenir an de y'a ta an de y'a bila yen parti politique san 30 ni kɔ u b'a la n'u tun bɛ se est ce que an bɛ se yan an tɛ se n'i y'a y'an sera yan n'i ye militaire kɔni k'a tɛ fanga kunna c'est que jamana a gɛlɛyara de o kɔrɔ c'est que an y'an ka nafolo kɛ an ka armée ni an ka fɛn ninnu an b'a kɛ fo ka taa dan na sinon Alassane Ouattara min filɛ k'a fɔ ko tan ale ye diyagoya a bɛ tugu CEDEAO kɔ parce que CFA an bɛ min dun a ka intérêt de b'a la ani Faransi ka intérêt de don olu ka position de b'an kunna o kɔrɔ c'est que an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini wotosi tɛ an bɛ se k'an yɛrɛ di fagali ma an ɲɛ bi kala la ka taa ɲɛ turu a la o tɛ yan jamana bɛ fagali la fɛn bɛɛ ko wote ka kɛ wote bɛ kɛ min an b'a kɛ Bamakɔ dɔrɔn de la Bamakɔ dɔrɔn de ye Mali ye o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini cogo min ka da o kana da an balimaw ma o ka tɛmɛ o ka multiplier an tɛ wote kɛ sisan a diyara mɔgɔ ye an t'a kɛ a ma diya mɔgɔ ye an t'a kɛ en tant que ni an ka jamana ma libéré olu ɲɛ t'an fa la minnu bɛ sa u ɲɛ t'an baw la min bɛ sa u ɲɛ t'an dɔgɔninw la min bɛ sa u ɲɛ tɛ jamana bɛɛ bolila ka jamana to yen u ɲɛ t'o la k'o punition fagali bɛ se ka tɛmɛ o kan an bɛ fagali kɔnɔ an bɛ siran fagali tuguni n'a mɔgɔ min bɛ sa i satɔ don n'a fɔra ko i bɛ sa sini e bɛ siran mun ye a ye sigi n'a ye k'a fɔ gɛlɛya in an b'a supporter foyi CEDEAO an ka wari de bɛ banque la n'u y'u ka banque la an ka wari min b'an kɔnɔ u bɛ se k'o datugu wa an b'an ka wari cɛ ka bɔ la an b'a bila an ka so kɔnɔ o kɔrɔ CEDEAO ayi fana ye maliyɛn kɔni tɛ o n bɛ min fɔ ye c'est que n bɛ min fɔ jamanadenw dɔrɔn Hasimi ye initiative min ta ne b'a fɔ bi n b'a fɔ sini n b'a barikada ani Cogel olu t'a dɔn k'a fɔ jamana ni a dɔnbaga de sigila a kunna mun ye Cogel ye kabini Ala ye jamana in da an ma Cogel ɲɔgɔnna sɔrɔ ale bɛ jamana in dɔn a b'a punition dɔn a bɛ tubabu dɔn a b'an fana dɔn
c'est que n'i y'a ye sisan bɛɛ wulila k'a jɔ an kan u ye fiye kɛ ka fa kɛ k'a fɔ ko nin kana don premier ministre o dɛsɛra o kɔrɔ c'est que an ka to Cogel na Hasimi kɔ n'Ala sɔnn'a ma an ka jamana a bɛ libéré an bɛ k'a mɛn MINUSMA fana ko k'u bɛ taa u ka taa an t'a fɔ ma ka taa i bɛ taa n'i yɛrɛ ye de n ko i bɛ taa n'i yɛrɛ ye parce que i bɛ min ye min t'i bɛn i b'a ye i bɛ taa de an b'a fɔ Faransi ka taa n ko ale taara ne yɛrɛ ye MINUSMA fana taa n'a yɛrɛ ka sɔrɔ an m'a fɔ a ye n'Ala sɔnn'a ma an ka jamana a bɛ jɛya ne b'aw fo n bɛ radio Danbe fo wala radio jumɛn de ko radio télé Danbe n b'a fɔ kosɛbɛ ani hakilila ɲuman aw ye ka se jamanadenw ma a y'aw jija aw ka bɛɛ ka kumakan ta pour que k'a se Hasimi ma k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw b'a kɔ a kana siran o ye kelen n ma kankari da ye fana a kana kuma parce que i kumana sori yɔrɔ bɛ sɔrɔ i ma kun dɔrɔn i k'i ka baara kɛ a k'a ma kun dɔrɔn a k'a ka baara kɛ ne b'o de fɔ n b'aw fo. Issa Coulibaly CEDEAO bɛ nananakan de la Modibo Keyita y'an ka jamana dilan nɔ CEDEAO tun bɛ yen wa CEDEAO tun tɛ yen o Modibo ye jamana dilan très bien ka saya de y'a bɔ a la aw CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ tɛ dɛ faso jugu min bɛ jamana kɔnɔ yan nɔ olu de wulila ka taa se CEDEAO ma u ka Mali kungo gɛlɛya les anciens tenants du pouvoir là ou ni Modi ko diɲɛ bɛ ci a n'a ka walaha b'a la a tɛ fɔ o kɔ u hakili la ko maliyɛnw dɔrɔn de bɛ sɛgɛn ne bɛ Mali kɔnɔ u yɛrɛ bɛ sɛgɛn o u denw bɛ sɛgɛn u musow bɛ sɛgɛn u balimaw bɛ sɛgɛn min tun bɛ ne fɛ k'a ɲɛfɔ o tun ye nin ye ne bɛ maliyɛnden mɛn maa si kana sira an an ka baara maliyɛn k'i ka an k'an ka baara kɛ ka ɲɔgɔn minɛ komi fa kelen ba kelen i y'a mɛn CEDEAO chef d'État ka syndicat de don i y'a mɛn aw nana ka na cɛ binna IBK yɛrɛ coup d'État ma kɛ IBK la o jamanadenw de ko an t'a fɛ parce que il a trop emmerdé les gens aw tun bɛ maa min ɲini o ye Asimi n'a ka jama nana tabarikala ani Choguel u ka tɛmɛ n'u ka baara ye u kana mɔgɔ si ka manamanakan filɛ u ka tɛmɛ ni baara ye walahi jamana bɛ jɔ ni mɔgɔ ma ko jamana tɛ jɔ a bɛ k'i su kan jamana bɛ jɔ o de tun don quoi. Musa Tambadou alhamdulillah CEDEAO ka ɲininkali ne ye nin ɲininko la alhamdulillah n bɛ jaabi o la hakilila ye mun ye bɛɛ ni hakilina jamana ko la jamanaden jugu tɛ yen jamanaden jugu tɛ yen bɛɛ ni hakilina de don ne ka hakililata a bɛ se ka kɛ ani mɔgɔ wɛrɛw ka hakililata tɛ kelen ye mais ne kɔni fɛ an tun man ka se yan ne Maliko kɔni don an tun man ka se nin yɔrɔ in na fo CEDEAO ani CEDEAO ka taa fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que anw bɛ CEDEAO ka tɔn de la an ni CEDEAO jɛra ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ wa CEDEAO yɛrɛ an ka ɲɛmɔgɔw kɛra CEDEAO ɲɛmɔgɔ a ka ca donc an ni CEDEAO tun man ka fɔ ɲɔgɔn ka se fo nin degré ma bon ne Maliko kɔni don o tɛ ko gɛlɛn ko ye o ye hakiliko de ye mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni hakili ye mɔgɔ min bɛ se ka baara kɛ ni hakili ye ne Mali kanu b'a la ne Mali kanu b'a la dɛ parce que ni Mali kanu bɛ hadamaden min na i bɛ se ka baara kɛ ni hakili ye mais ni Mali kanu t'i la i b'a kɛ ni dusu ye dusu tɛ fɛn ɲɛnabɔ ne dusu don a fama b'a la an bɛ se ka sa ma an sɔrɔ yan wa mais dusu tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ bon sɛbɛnso n'a binna nka solution ma an ka ɲɛmɔgɔw de bolo an ka ɲɛmɔgɔw ka sigi ka lajɛ olu y'a kun min na u ye sanction bin Mali kan ko san 5 farala transition kan ko san 5 de cayara donc u k'a lajɛ donc olu tun man ka san 5 bɛɛ fara kan u k'a lajɛ mun bɛ se ka bɔ a la o ni CEDEAO ka se ka sigi ka kuma CEDEAO ka se ka sigi ka kuma pour que an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ sinon ko caman kɛra sa dɛ sɔrɔdasi fanga an y'a kɛ ka tɛmɛ o an ye sijɛfɛnw kɛ ka tɛmɛ mais nin si t'a ɲɛ nin bɛɛ hakili de fanga hakili de sɔrɔ ka baara kɛ ni hakili ye ka baara kɛ ni dusu ye ni hakili ye mais n'an ye baara kɛ ni dusu ye ka hakili to yen donc a tɛ ɲɛ an bolo quoi ko in y'o de ye a tɛ ɲɛ an bolo dɛ fo an ka ɲɛmɔgɔw k'u sigi ka lajɛ de donc u ye mun fɔ san 5 mun fɔ o ka ca cɛn ne yɛrɛ la san 5 ka ca nin février kalo ye o tɛ se ka kɛ o parce que an bɛɛ hakilimaw de jamana ɲagaminen don ka se degré min ma o tɛ se ka ɲɛ n'u ye kalo 18 kɛ n'a ma ɲɛ an bɛ sigi an bɛ kalo 18 wɛrɛ fara kan dɔɔni don ka taa o n'a ma ɲɛ o kɔnɔna la da wɛrɛ ɲini bɛ se ka kɛ o mais n'i y'a kɛ san 5 ye donc a b'olu kɔnɔ ko yɔrɔ de b'aw kɔnɔ i y'a fɔ a tɛ fɛ ka bɔ fanga de la a bɛ taa dɔɔni de
san 5 o ka ca o i y'a faamu bala CEDEAO fana b'a jo de fɛ parce que olu fana bɛ tɔn de kɔnɔ tɔn de sigira ka i y'a faamu bala jamanaw lakana ka jamanaw tɔbɔtɔ donc ni e k'i bɛ bɔ o tɔn kɔnɔ donc a bɛ n'a fɔ e bɛ fɛ ka taa o de tiɲɛ o man ɲi an ka ɲɛmɔgɔw ka jɛ u ka sigi ka kuma u ka ɲɔgɔn faamu ni hakili ye o de ka ɲi u ka ɲɔgɔn faamu ni hakili ye o de ka ɲi salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ne tɔgɔ Dorote Kone. Bon ne hakilina ye min ye sanction ko in na an ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ an ka to an ka président n'an ka gouvernement kɔ donc n'u y'a bila yɔrɔ min an ka tugu u kɔ bon u bɛ ka min fɔ maliyɛnden bɛɛ k'i hakili sigi quoi bon bilasiralikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamanakɔnɔdenw ma jamanakɔnɔdenw k'u hakili lasigi donc minnu b'an ɲɛmɔgɔya la u b'a dɔn u bɛ ka min kɛ quoi donc n'u y'a ye ko kɛra nin cogoya la donc a ko bɛ na quoi. Embargo ko min filɛ nin ye an ka laɲini tɛ nka ni diɲɛlatigɛ ko ko ni Ala y'a latigɛ a bɛ kɛ nka an ti Ala deli embargo ko in na Mali ye fantan jamana de ye o an b'an dahirimɛ de ɲini an yɛrɛ ye détail misɛnmaninw de ye an bɛ jago misɛnmaninw de kɛ ni embargo binna jamana kan a ma nɔgɔ an yɛrɛ bolo ko bɛ nɔgɔya an bolo cogo min an bɛ Ala de deli o la Ala k'a nɔgɔya an n'an baden silamɛ bɛɛ ye an bɛ Ala deli sababu min bɛ embargo ko in bɔ an kan Ala k'a bɔ an kan sababu min b'a bɔ an kan Ala k'a bɔ an kan an kɔni b'an ka jamana in sumali de fɛ an bɛ Ala deli min na n'o ye kuranfɛ ko in ye an tun b'o de ɲini ni kuranfɛ ko in bɛ sumaya cogo min na denmisɛnninw fagali bɛ dabila an b'o ko de la an bɛ Ala de deli Ala k'o ko ɲɛ na den wolomuso bɛɛ de ye kelen ye bɛɛ de den bɛ faga yɔrɔ la ni muso kelen den fagara o kɔrɔ ko bɛɛ de den sara ni mɔgɔ sigira ko bɛ se ka o ko nɔgɔya an tun bɛ Ala de ɲini Ala mun n'o ko nɔgɔya olu fana bɛ wuli ka bɔ an kunna o u ma to k'u bɛ sigi an kunna kure ye a fɔra de wagati de bɛ d'u ma u bɛ wuli an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o wagati nɔgɔya an ye u ka wuli an bari ko in kɔni an fɛ la ko tɛ mais n'u ko k'u b'a sigi an ye fantan jama de an bɛ Ala deli Ala ka nɔgɔya don a ko kɔni na ya rabi Ala k'a koɲɛ sumaya Ala k'a sumaya n tɛ nka an kɔni b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ in fɛ fɔlɔ an b'o fɛ dɛ an b'o fɛ an bɛ Ala deli o kɔni ka to an kunna an b'o fɛ yan'u ka wagati ka se mɔgɔ si tɛ to fanga in kunna depuis Musa Tarawele temps na an bɛ sugu in kɔnɔ yan an ye gɛlɛya min ye ɲina ani salon na sina ma deli ka ɲɔgɔn gɛlɛya ye muso bɛɛ de bɛ kule la muso sɛta muso ka ca sugu in kɔnɔ yan yayi sɛta muso daden de bɛ sugu in kɔnɔ yan bɛɛ de b'i dahirimɛ ɲini ni embargo sigira jamana kunna mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ na a ma nɔgɔ jamana ma a ma nɔgɔ kɔfɛla yɛrɛ ma nka Ala k'a nɔgɔya Ala k'a nɔgɔya Ala k'a koɲɛw nɔgɔya Ala k'an jigi tugun Ala kana an labila Ala kana an labila Ala kana jamana in labila Ala kana jamana in labila Ala kana da jugu ma Ala k'o kɛ Ala ni ciba in kanu kosɔn n tɛ Hamidou Sangare bon ne kɔni hakili la pas de panique an tɛ silan Ala sɔnna inshallah wa an kunna wolo bɛ bɔ a la fana quoi parce que nin ye ne bolo hakilinatanya embargo de parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi CEDEAO tun ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛn bɛɛ de dɛmɛ ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ mais n'a fɔra ko bɛna dɔ fara an ka fɛn kan mais Ala bɛ sanfɛ mɔgɔ si kana jɔyɔrɔ pas de panique le malien faut pas que an ka paniquer quoi ni Ala sɔnna an kunna wolo bɛ bɔ a la CEDEAO kɔni ka kuma ninnu ye kuma fu de ni Ala farala an kan yɛrɛ population olu yɛrɛ laban population b'u ye gɛn ka bɔ yen parce que a bɛna jouer olu fana kan parce que an bɛ dɔ de don olu kun an fana bɛ dɔ sɔrɔ o kun mais n'a fɔra ko bɛna olu tigɛ bon c'est à eux de voir an kɔni ni Ala sɔnna an bɛ yan foyi t'an sɔrɔ inshallah bon min bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi n ka foli b'u ye u ka jija u kana bɔ population jigi kɔrɔ parce que an dalen b'u an yɛrɛ la an dalen b'o la donc n'u ma bɔ an jigi kɔrɔ dɔrɔn n'Ala sɔnna an bɛ kunna wolo sɔrɔ a la u ka jija ka jɔ u jɔyɔrɔ la u kana silan u kana yɛrɛ foli baden b'olu ye o ye décision min ta surtout o ye kuma min fɔ sura o diyara ne kɔni m'a dɔn o diyara 90% des Maliens na fana donc on n'a qu'à aller seulement a bɛ ɲɛnabɔ inshallah alhamdulillah. Ne tɔgɔ Ibrahim Traoré bon CEDEAO ye ɲangani min kɛ an ka jamana kan nin wagati in na ne hakilinata ye mun ye an ka transition ɲɛmɔgɔw yɛrɛ nɔ b'a ko la parce que Maliens bɛɛ y'u ka kumakan fɔ ko de 6 mois à 5 ans mais pour que olu bɛ 5 ans ta ka t'o provision kɛ CEDEAO mɔgɔw ɲɛna ne bolo o kun ka ca dɔɔni u kun bɛ se ka taa san 1 ka se san 2 ma jamana kun bɛ redresser o kɔnɔ donc fɛn sugu bɛɛ fɔr'u ɲɛna u bɛ se ka dɔ bɔ a la cogo min na non parce que CEDEAO mɔgɔw y'o fɔ ni contexte min ye o contexte dɔɔnin don parce que a fɔra ka planning dɔ di an bɛ se ka dɔn an bɛ segin normalité kɔnɔ cogoya min na olu dɛsɛra k'o planning di donc n'o planning ma di CEDEAO mɔgɔw fana bɛ olu se ye mun ye u bɛ pression de kɛ bɛɛ b'a dɔn jamana in bɛ situation mun na février an tɛ se ka élection kɛ n'o ye kala ta bɛɛ b'a dɔn sécurité tɛ yen foyi tɛ yen mais ka wagati fɔ élection bɛ kɛ mun na sɔrɔdasiw fana dɛsɛra k'o de fɔ jamana fana tɛ se ka to bolo kelen kan il faut des changements bon ladilikan min bɛ ne bolo
hali bi an bɛ to transition kɔ mais an bɛ mun fana ɲini transition ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Asimina ka gouvernement ye u ka wuli joona ka solution ɲini nin ko in na parce que embargo min binna Mali kɔnɔ on peut pas supporter donc u ye mun fɔ produit de première nécessité mun bɛ don an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn jamana tɛ se ka vivre n'o ye i y'a fɛ on peut pas tenir donc ka solution immédiate ta u ni CEDEAO bɛ se ka ɲɛ a la cogoya min na maliden bɛɛ ka hɛrɛ b'o la CEDEAO yɛrɛ ka hɛrɛ b'o la sanction in a tɛ jɔ a ma jugu Mali dɔrɔn ma sanction in Mali b'a ta sɔrɔ a la u yɛrɛ b'u ta sɔrɔ mais an minnu ye fantanw ye les citoyens n'an da anw de b'a degun ta ka tɛmɛ ɲɛmɔgɔw ninnu kan parce que ɲɛmɔgɔw n'u ka fɛn bɛɛ b'u bolo anw de bɛ souffrir mais an kɔni bɛ mun f'u ye n'u ma wuli dans les brefs délais an fana bɛ wuli o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ an ka transition ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw fana ɲɛna u an ka ɲɛmɔgɔw lamɛn u ka bɛn kelen kan o ye ne hakilinata ye. Ne tɔgɔ ye Madu Gaku u ka cɛ anw jigi bɛ Asimi kan Asimi ni Ala anw jigi tɛ Masi kan ni Asimi ni Ala tɛ an jigi bɛ Ala kan an jigi bɛ Asimi kan n'a y'u diya cogo min u k'a kɛ ten fo tɛ tɛmɛ Ala ta kan olu m'an da u tɛ se k'an faga awɔ an ka to Ala kɔ dɔrɔn an b'a ɲini Ala fɛ inshallah Ala ka koɲɛ nɔgɔya an kɔni ka kuma y'o de ye k'a fɔ malidenw ye u kana taa ɲɛ ka laban segin kɔ maa n'i bɛ sa dɔrɔn k'a fɔ bi section dara kan an bɛ siran an bɛ segin kɔ wa n'an bɛ sa an bɛɛ ka sa maa kelen tɛ sa bɛɛ de bɛ sa an bɛɛ ka sa an bɛ Asimi kɔ fo ka buru fiyɛ san 9 min ma kɛ kalo 18 o kɛra an bɛ sunɔgɔ Mali kɔnɔ bi ka nisɔndiya Faransi tun b'an fɛ yan san joli a ye mun ɲɛ a ye mun ɲɛ an kɔni bilama n'an bɛ sa an ka sa a ka ɲi awɔ an bɛ Asimi kɔ fo k'an sa. Dawuda Koyita Bamakɔ a ɲɛna diɲɛ tɛ ko tɛ yan ni Afiriki n'an b'aw jɔ a jɔyɔrɔ ko bɛ k'aw la n'an banna an yɛrɛ la ka ban fɛn min mana kɛ o bɛnnen don Afiriki banna an yɛrɛ la de cogo min na bi bɛ diɲɛ da o bi bɛ diɲɛ da ko mɔgɔ si tɛ a dɔn ni Ala yɛrɛ kelen tɛ Afiriki san joli a se ka bɔ nɔgɔ la anw bɛ san 9 Amérique b'an kan yɛrɛ a ma wuli yɛrɛ n'i ye dɔ fara ka dɔrɔn foyi tiɲɛ anw ye kabini anw taara Amérique b'an kan yan san 9 diɲɛ mɔgɔ bɛ b'an fɛ yan nɔ Amérique b'an kan an denw bɛ ka faga an musow bɛ ka faga an ka malo bɛ ka jeni foyi ma se ka bɔ o la Ala nana fiɲɛ bɔra d'aw ma ko an bɛ ka ɲɛnakili dɔɔnin ko minɛ k'o kɛra an bɛ taa Ala kɔ dɔrɔn c'est tout a banna kuma caman t'an bolo koyi voilà bon bilasira min bɛ ne bolo maliyɛn dɔw a ka kɛ cɛ dɔrɔn cɛ ni muso a bɛ ka kɛ cɛ a ka siran Alahu Taala ɲɛ a ka jamana lajɛ a ka yɛrɛ lajɛ a ka hinɛ Mali la tɛ sa bi ma dugu jɛ Musa Tarawele ye nin fɔ an ɲɛna k'an kana démocratie an ma se démocratie ye Musa de y'o fɔ Musa Tarawele k'an ma se démocratie ye a kɛra maliyɛn bɛɛ ɲɛna an ma se démocratie ye bon an bɛ cogo di bi an ka cɛ n bɛ tiɲɛ segin Musa Tarawele ma Musa Tarawele n bɛ tiɲɛ segin Musa Tarawele ma a banna. Ne tɔgɔ ye Fuseni Sisoko ka bɔ Bagadaji yan embargo min taara ɲɛ sisan bon ka ɲɛsin an ka ba Maliba ma vraiment embargo a gɛlɛyara dɔɔnin ka sabu kɛ ko comment on appelle ko financement bɛna tigɛ an ka mɔgɔw la bon ni financement tigɛla bon vraiment o ye fɛn dɔ ye vraiment c'est dur i mana moment kɛ bi a bɛ financement de kɔnɔna na bon jamana kɔnɔdenw kan ka mun de kɛ a bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ de ka ɲɔgɔn minɛ hakilina ka ɲɔgɔn minɛ hakilina na ka sude bon n'a sudel'o kan bon a bɛ ban ko ma gɛlɛya koma a bɛ ban i y'a faamu ne kɔni b'a fɔ o de fɔ dɔrɔn bon jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn kelen ma transition bɛ yen ka jɛ ka sudeni n'an jɛla ka transition sudeni koma embargo nin bon dɔ bɛ bɔ a la quoi. Ne tɔgɔ Mali Traoré bon CEDEAO ye sanction min ta ka da an ka jamana kan bon ne fɛ sanction juguman tɛ quoi parce que ne hakilina na juguman tɛ parce que a tɛna digi an kelen na quoi bɛɛ de b'a santi hali CEDEAO mun yɛrɛ y'a kɛ olu yɛrɛ b'a santi bon an man ka fɔ k'an bɛ jɔrɔ o la quoi mais transition mɔgɔw ka wuli u ka se ka ko u ka jamanadenw ye u se ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min quoi CEDEAO tɛ quoi an b'u le kɔ donc n'olu sera k'an bila yɔrɔ an bɛ se ka tugu olu kɔ quoi donc o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ a ɲɛna kuma da ye. Ne tɔgɔ Sumali Angoyiba CEDEAO ye ɲankili ta k'an ka jamana sera tiɲɛ na CEDEAO kɔni u ka bon ne hakili la kɔni o ye bagabagaliko de ye o tɛ se ka foyi k'an ka jamana na parce que n'an maliyɛndenw an bɛnna kelen ma CEDEAO tɛ se ka ko min d'an kan a tɛ se ka foyi k'an na ne hakilina ye o de ye bon maliyɛn bon n'an ye ɲɔgɔn minɛ kɔni an bɛ se ka bɛn kelen ma ɲɔgɔn minɛ de ka gɛlɛn an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ n'an kɛra o la n'Ala sɔnna an ka laɲini a bɛna sabati inshallah.
bon hakili mun bɛ ne la jamana ɲɛma ni a ka gouvernement halisa u ka jija u ka jamanadenw lamɛn u kana CEDEAO ka kuma lamɛn u kana opposition ka kuma lamɛn u ka jamanadenw lamɛn dɔrɔn u ka jamanadenw lamɛn u ka baara kɛ n'akilina ye o de ye inchallah. Ne tɔgɔ Basila Dukure ye ɲininka CEDEAO mɔgɔw ye ɲangini min ta Mali kama bon ne kɔni bolo ye ɲangini min ta Mali kama parce que CEDEAO bɛ ɲangini ta ka kɛ a ka sariya senw de a tɛ komi an ka bila an kunna ko CEDEAO ye Mali jugu ye Mali jugu tɛ Mali yɛrɛ do de ye CEDEAO ye ni kɔni donna ton na ni donna ton na sigikan bɛ ton bɛɛ la i tɛ don ɲinɛma n'i bɛ don ton sigi fɛn de bɛ f'i ye ni ton sigiden fana f'i ye n'i y'a sɔsɔ nin bɛ k'i la n'i y'a kɛ nin bɛ k'i la da donc a ma ta Mali ɲinɛma quoi voilà donc i ye sariya min ta k'a fɔ k'i bɛ Mali sanctionner a tɛ ko Mali juguya b'i la i b'a fɛ ko ka sigi karakɛlɛ kan Mali ye sariya de sɔsɔ ni dun ye sariya sɔsɔ an bɛ tile min na ka fanga ta ni marifa ye a man kan voilà a man kan surtout n'a ye fanga ta a Bazala a y'a ta donc a bɛ se ka kalata bɛn wari jumɛn na i ko kalo 18 bon kalo 18 dafalen n'a ma se k'a kɛ a bɛ taa fɔ a tiɲɛ an ma se k'a kɛ cogo si k'a fɔ bɛ se ka kɛ an ni jamanadenw bɛ se ka bɛn mais n'an y'a ta n'an dusu ye vraiment CEDEAO y'an jugu de ye an b'an disi da CEDEAO de la n'o ye sigiɲɔgɔn ma se ka i disi da i sigiɲɔgɔn dusu la donc fo a ka sigi k'a fɔ de kɛ a bɛ se ka bɛn cogo la minɛn bɛ se ka sigi minɛn kɔnɔ cogo min na quoi voilà ne kɔni bolo o kɔni ye ne ka faamu cogo ye vraiment CEDEAO tɛ an jugu ye quoi an yɛrɛ don de ye CEDEAO ye voilà parce que ni CEDEAO sigila ka nin lajɛ ta jamana wɛrɛ b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ voilà ne jamana wɛrɛ ɲɔgɔn o bɛ kɛ an ka farafinna tilebi jamanaw a bɛ kɛ n'a sɔrɔ fanga bɛ maa min na o de bɛ fanga ta donc o dun man ka kɛ fanga ka ta ni kalata sira de ye sariya sira n'i ma ɲɛ i ye kalo 18 min fɔ n'o dafara le 27 février sigi ka fɔ kɛ surasiw ka taa kan kɔnɔ malidenw ka danaya dɔw mɔgɔ dɔw kan olu bɛ se ka kɛ ka jamana mara a ka kɛ civil ye civil min n'a tɛ parti la bon ne bɛ se a bɛ se ka kɛ parce que a tɛ kɛ Mali fan bɛɛ mais basigi bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ yen voilà parce que an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in tɛ kɛ ko kɛlɛbata don quoi bon o ye ko dogolen ye voilà i b'a dɔn an bɛ kuma analyse kɔni cogo la an bɛ ko de kɛ ka waati bɛn kuntala jan k'o sabati quoi bɛn tɛ kɛ badabadaw an bɛ tile min na an bɛ se ka bɛn kɛ san 10 kɔnɔ san 20 kɔnɔ kɔfɛ solution wɛrɛ bɛ se ka kɛ mais n'an ka sigi fo ninnu ka basigi kɛ a kalo 18 dir'i ma i ma se ka kɛ o donc hali ni san 5 dir'i ma mun b'a jira k'i bɛ se ka kɛ mun b'a jira mun fɛn t'o jira anw na donc an kɔni ye min faamu dɔrɔn kalata ka kɛ hali n'a sɔrɔ n'a danna ne kelen ma ye hali n'a sɔrɔ Bamakɔ kelen de bɛ kalata kɛ Bamakɔ ka kalata kɛ an ka taa élection la quoi voilà voilà hali n'a danna ne ma quoi n'a danna ne ma kɔni Bamakɔ kelen ka kalata kɛ dɔrɔn a banna quoi. Ne tɔgɔ Abubakar Soro. Voilà, CEDEAO ye sanction min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma bon ne fɛ a tacogo ma ɲɛ dɔɔni sabula an ka mɔgɔw ye u ka fɛn di u ko ko k'a daminɛ kalo 6 ka se san 5 ma o kɔni o y'u ka laɲini ye mais min tun ka di ne ye CEDEAO fana tun kan k'a lajɛ k'a fɔ bon a ye san 5 min fɔ o ka ca an bɛ se k'a kɛ san 2 ou bien an bɛ se ka san 1 ɲɔgɔnna di aw ma a bɛ o lajɛ donc ni o kɛra o bɛ na an ka mɔgɔw fɛ yen olu fana b'a lajɛ n'o sɔrɔ n'o bɛ se ka baara kɛ n'o ye ne hakili la a tun kan ka kɛ ten de yanni u ka bali ka sanction ta bon min fana tun ka di n ye u ka mɔgɔw bila ka na situation min bɛ jamana in kɔnɔ olu ka se ka n'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ lahalaya min na yala élection bɛ se ka k'o kɔnɔ wa a tɛ se ka k'a kɔnɔ donc ka mɔgɔw bila ka na terrain kan u k'a lajɛ n'o sɔrɔ u ye min fɔ ni tiɲɛ don donc u yɛrɛ bɛ se ka u ka hakilina di o la mais ka sin ka se sanction ta ka bin Mali kan tan cogo la o ma ɲɛ ne yɛrɛ ka hakilina na bon n bɛ bilasiralikan min fɔ n b'a fɔ nin kɔni bon gɛlɛya don Mali kɔnɔ mais gɛlɛya min don an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ sabula mɔgɔw tɛ fɛn sɔrɔ ni ma sɛgɛn nin sɛgɛn ni maliyɛnw bɛɛ jɛra n'a ye an bɛ se k'a ku donc n b'o de fɔ malidenw ye u kana siran ni a bɛ tɛmɛ quoi waati gɛlɛya don mais a bɛ se ka tɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana u fana ka halisa u ka CEDEAO lajɛ donc ni bɛn bɛ se ka kɛ min na u ko o lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'olu bɛ dɔ bɔ ni CEDEAO fana bɛ dɔ bɔ yaasa jamana in ka se ka basigi cogo min na. Bon ne tɔgɔ Nji Buwa Kulibali. Bon effectivement an ye nouvelle mɛn bon a ma nɔgɔn an kɔni vraiment o ye ka dɔ fara crise kan ye parce que déjà Mali yɛrɛ bɛ ka wagati min traverser sisan a ma nɔgɔn donc mais an bɛ mun ɲini autorité de transition mɔgɔw fɛ o k'a lajɛ puisque déjà an bɛ organisation dɔ de kɔnɔna la donc ni sariyaw b'o la
Maintenant, au cas là, vraiment, toujours ne bolo, ne négociation ne toujours, négociation ne d'aller ne toujours. Donc, c'est Alsa qui négocie avec maintenant la CEDEAO, donc pour que Amsaga bonne gueule qu'on a trouvé maintenant. Bon, à parce que le fait qu'il y ait une nouvelle, mais frira, parce qu'à Manon, alga dans les frontières fermées, nous ani jamana toni ñogonje abina ni gele chama jamana donka donc ami muñini vraiment jamana do ku aklisi ambega to anga autorité de transition mogoko nala sona ami do ku ye anga sega bon gela kono to gamno na to tumani tungara ne fa sanction tara CEDEAO mogo fe Mali kama e be se ka mun de fɔ an y'a la serawo min kɛ a bɛnna ne ma serawo min kɛ ne yɛrɛ kɔrɔtɔra a kɛ nin kɛ an na an bɛ baara le kɛ a y'a yira sisan ko an tɛ baara le fɛ n'an bɛ baara fɛ serawo ka foyi tɛ an na serawo a ju yɛrɛ bɔra Mali la yan de sabu serawo kɛ sisan Mali tun tɛ yen wa Mali ka kɔrɔ ni Faransi ye an bɛ sira mun na fanga tun b'an bolo ka tɛmɛ kɔrɔlen an tɛ fanga kura ye komi kɔrɔwari le ɲɛma an t'o ye Mali ye Mali le ye n'ale ye marigo kɛ a bɛ bɛn an ma hali n'ale y'an bila buteli kɔnɔ an bɛ kun n'a ye ne bɛ min fɔ CEDEAO ye ali kana dan marigo ma ali k'an bila buteli kɔnɔ an bɛ balo tanki sanfɛla bɛ ala bɛ yan an bɛ balo kuma bɛ ne fɛ dɔrɔn o le ɲɛ k'ale si CEDEAO mɔgɔw ma n'ale danna nin ma ne tigɛra ale dɔ koyi ali k'an bila buteli kɔnɔ o bɛ bɛn an ma dɔwɛrɛ tɛ saya dɔrɔn de don a b'an tɛ sa fana an bɛ balo CEDEAO bɛ yen Mali bɛ yen CEDEAO tɛ yen Mali bɛ yen tubabu baarakɛla le mun de don an don ne yɛrɛ sisan ne tɛ tubabu baarakɛla ye ne tɛ foyi dɔn sɛnɛ ani commerce mais n y'a lɔ kɔni Mali bɛ yɔrɔ min don ni Mali denmisɛnnin ma wuli k'i don ale bɛ taa fu de la an t'a banna mais nin ye denmisɛnnin na fugariya le k'a fɔ a yira la Mali denmisɛnnin na le fugari ye n'o tɛ nin ma k'an tile ne ye san 70 ni san 6 a ɲɛ ku caman ye dɛ Modibo tubabuw gɛn yan 24 heures d'ale ma halal la madila o de la ale y'a bɛɛ jeni an tɛ nin ye yan wa o la hakili la ko madila min jɛnna k'an tɛ madila sɔrɔ an bɛ fɛn sɔrɔ min tɛ madila ye koko fali ala sɔgɔli sogo CEDEAO ka d'a ye ɲa ɲuman k'a kɛ ten an kunda kɔfɛ ni bɛɛ bɛ ne ɲa sugu kɔni ye n'ale y'a bɔ yen dɔrɔn n tigɛra ale dɔ dɛ ale kana bɔ yen pewu i b'o nɛsi CEDEAO mɔgɔw ma k'ale kana mɛriko k'ale kana wuli fewu ale ka to yen an bɛ balo sabu CEDEAO kɛ si an bɛ yan CEDEAO nana sɔrɔ Mali bɛ yan ni Mali taama kɛ CEDEAO ro CEDEAO ma an wele ka ne dun CEDEAO ro dɛ an bɛ bɛnkan de don mais ale ye baara min na sisan ne b'a dɔn CEDEAO b'an ka baara kɛ Faransi le CEDEAO tɛ k'an ka Mali a tɛ k'an ka farafinna baara kɛ o k'a bɛ k'an ka Faransi le ka baara kɛ an ɲɛ b'a la o Alassane ye min hɔrɔn de Alassane ma mandat 3 kɛ wa est ce que o b'a kɔnɔ o t'a kɔnɔ mais o kɛra sisan ale mun b'o la laɲini y'a kɛ ale mun b'o la ale ka bɔ an da la an ka ɲini le kili ne bolo fɔ ala sɔgɔli sogo Tungara ne fa ayiwa u ko u bɛ n'u ka ambassadeurs bɛɛ la wuli ka bɔ yan ani fɛnɛ k'u tɛ dɛmɛ don an ma bilen e ka hakilina ye jumɛn ye ale ka ambassadeur bɔ yan an ka ambassadeur min bɛ farafinna CEDEAO kɔnɔ k'a bɛɛ ka na ko n'ale sira ye bi n tigɛra dɔrɔn k'a bɛɛ ka na Mali la yan an bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ balo an bɛ commerce kɛ an bɛ balo min bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ ka na ale k'a bɛɛ je hali min bɛ Faransi ale k'a bɛɛ je a bɛɛ ka na Mali la yan ni kɛlɛ ma kɛ fitiba tɛ lo an ye fɛn t'an bolo mais ala kɔni b'an bolo ale ye Faransi ka kɛlɛ min na ale k'a bɔ a ma walayi n'i ye ne kɛ ka ko ne le Mali président ni bi nun sira CEDEAO la k'u ka bɔ n bɛ bɔ CEDEAO la parce que CEDEAO k'a ka Faransi ka baara le kɛ an tɛ junya ni o ye o an tɛ junya ni CEDEAO ka Faransi ka baara kɛ CEDEAO k'an ka farafinna ka baara le kɛ mun na CEDEAO bɛ Faransi la baara kɛ k'an t'a to yen
Alassane ye français ga pionnier e nya ale banda sabana soro ngo français la demaga soro non do te papier ko non papier ko no ere papier damna sugumi ka fora ko porte mo min bulu ko sintala mais nya no na ra do ngo français ga barale do ngo français ga barale la ante sira woro alga français ga barake mais afana malile da kana ba mali barake avion halna ko kala avion ngana dunya akana dunya amma ku tesera ko aviona amma ku talla ambassadeur la Allah ambassadeur ba nal sira bi ante gere ulo abega taka boya anta min bi algal jekana amba balu amba nga sura sil ko bi amba go sini sa bisaba amba ni ka sali sa bisaba hera sitam bolo maldaya sa bisaba kabli ene penasi tara anya toro migas politimol la toro minge politimol bulu amma dalika ke anya murbo ga tanke ya nami hele ne ministère dole mais français murbo ne gene kapla ministère la pour abe dunda sorama amalo non ne re sandurga amsa ala mais français ga namara le donc na anma pour ka nga fanga kadi malien min kana ya alboke ante dunyana e bi ante dunyana sini anga yana panati le bambolo amanga surasil go danga dingo mana bo surasil go ante bo surasil go bi ante bal go sini nakera dal gam bebla butel go no amagu te français amagu te sera ola sera o ga takaboya mbesa anga sasa am torola sambisa ba anko jeni kanya jeni politique mol bulu alni français bulu apebe français anyara ga mali politique mol alba français ga baralila opposition ngal ya français ga baralila non alta mali barala mali bara masini naw amagu ambe sorati le mali barala bi awam magu be sorati le la awam be sorati ko bi